जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक रातुल चरण मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज पवित्र दोल पूर्णिमा। दोल पूर्णिमार समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा आ हार्दिक अभिनंदन। महाप्रभु श्री चैतन्य देवंकर मध्य आज जन्म तिथि, से समस्त को पुनश्च भूयसे अभिनंदन। श्री श्री ठाकुर पाखरे जेतेबेले कौनसी भी पूजा पार्वण तात्पर्य, कौनसी देवादेवी तात्पर्य पचरा जाए, से सबुर व्याख्याटी अति सुंदर भाव करती संस्कृतर धातुगत अर्थ को नहीं। कारण मनीष जो भली भाव बंची और बढ़ी, जो भली भाव प्रथा परंपरार अभ्यस्त होईची, तार मुंडटा एमिति काल्पनिकतार ढंगरे रंगी ही जाइछि जे से सबुर महत्वटा को से प्रकृति अद्यावधि मध्य बुझी पारिनी। कारण तार जीवन दोलारे तार जीवन रो उच्च अन्य केही ही जाइछन्ति। तथागत प्रेरित ऋषि पुरुष माने बा प्रेरित पुरुष माने ता जीवन आदर्श ही नाहंती। सब बेले भूल भ्रांति र चक्र रे पड़ी निजर मन को काल्पनिकतार रंगरे रंगीन करी सेइतिरे ही मशगुल आ विभोर हवा को से खूब भल पाइछि। तेणु ही तार प्रकृत बुझीबाटा केमती अपूर्ण रही जाइछि। त सेई दोल पूर्णिमा उपलक्षे श्री श्री ठाकुरंकर गोटे बाणी आशीष बाणी बहिरे 7 नंबर अध्यायर 12 पेज रे ठाकुर कहउछंती, भल मंद न्याय अन्याय पाप पुण्य आलोक अंधकार जीवन मरण ए नहीं ही विश्व व्यष्टि जीवन सत्ता समष्टिर सहित दोदुल्यमान आ एहार भितरे ही सेमानंकर सार्थक संवर्धनी उपभोग। तेणु यही जीवन दोलारे जेउ मानंकर अधिष्ठातृ देवता वांछित पुरुषोत्तम सर्ववृत्ति प्रवृत्तिर अबीर फगुरे अनुरंजित करी सेही वांछितंकु नेई ही जेउ मानंकर जीवन क्रिया सर्वत भावे तांकु भरण करिबा ही जीवन रे जेउ मानंकर दोल यात्रा अमृतर आकुल चुम्बर आग्रह मदिर टाणरे सेमानंकु आमरण यात्री करिबाकु केबे भी क्षांत करेना। आम मानंकर सबुजाक प्रवृत्ति और प्राण ढला एही अबीरानुरंजना श्री पुरुषोत्तम तुम ठारे ही अमृत बाही करि तोळु। प्रत्येकंकर जीवन द्वंद्वरे ही गतित। तेणु आमे कहू द्वंद्वातीतम गगनं सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। भल मंद न्याय अन्याय पाप पुण्य आलोक अंधकार जीवन मरण यही सबु नेकी ही प्रत्येकटी सत्तार जीवन, किंतु ए सबुर जे ऊर्ध्वरे से होचंदी पुरुषोत्तम। क्षर आउ अक्षर अतीत जे से होचंदी पुरुषोत्तम। आम मानकर जीवन गोटे दोलन उच्च रही, ताहाको आमे माने कहू आत्मा। जहाको आमे केही देखिनु, ताको केवल अनुभव करा जाए, देखिबा व्यापार ता नुही। कारण ताहा एते छोट जहाको आमे माने केबे भी कस्मिन काले आखिरे देखि परिबु नाही। तेणु ताहा अनुभूतिर व्यापार। तेणु जो माने निजर जीवन रूपक दोला भितरे निजर जीवन वर्धन भितरे सात्वत पुरुषोत्तमंको जीवन व्यापी संदर्शन करि पारंती, तांकर नीति भितर दे विचरणा करंती, तांकर समस्त प्रवृत्ति भितर दे ही इष्टंको परिपूर्ण करिवार अभिलाष रखंती, से माने ही होचंती प्रकृतरे तांकर अबीरानुराग रंजनारे रंजित। आउ एई जे विभिन्न रंगरे रंगीन हबार कथा दोल पूर्णिमा रे रहिछि, एहार तात्पर्य भी कौन? ठाकुर को पचरा जे ठाकुर ए जे अबीर बोलंती तार तात्पर्य कौन? ठाकुर कहउछंती अबीर रे थाए जीवाणु नाशकारी शक्ति, किंतु वर्तमान जो केमिकल अबीर सब तयारी होछि, वार्निश रंग सब तयारी होछि, सेथे केते परिमाण रे आम मानकर स्किन गुडाक नष्ट ही जाउछि। से मुंड फटा रंग मासे जाए हेले भी छाडू नाही। प्रकृत कथा जेतेबेले आर्यन कल्चर आम मानक भितर प्रकृत जाग्रत होइथिला, बंची थिला बोली कहबा तो ठीक हबनी, प्रकृत जाग्रत होइथिला सेतेबेले चाउल को गुंड करी सेथिरु धला रंग प्रस्तुत करा जाउथिला। कुसुम गछर छालीरु आ कुसुमर फुलरु
कार्थामस टिंक्टोरियस से फूलरू नाली रंग प्रस्तुत कराउथला ताको कल्टिवेट करा जाउथला किंतु आजिकली प्राय ही आउ देखिबाकू मिलु नाही कारण से गछर चाष लोक भूली जाइछंती जोथरे कि नाली रंग प्रस्तुत करा जाउथला बेल पत्रर सुखी ताकू गुंड करी सेथुर सबुज रंग प्रस्तुत कराउथला हळदीरु हळदिया वर्ण प्रस्तुत करा जाउथला आउ नडिया रो जो चसु जो माने रही कभर टा नडिया जो कभर टा को पोड़ी की सेथुर कला रंग प्रस्तुत करा जाउथला मुख्यतः ही रहिथिला किंतु कालक्रमे देखंतु अनेक प्रकार रंगर उत्पत्ति हेची सम्मिश्रण हेची सबुर भितरे किंतु आमे आउ देखिबाकू पाइना हूं से विगत रंग गुड़ाक विभिन्न रंगर सम्मिश्रण नूतन रंग तो सृष्टि हेची किंतु ताहा केते परिमाणर आम मानकर क्षति करी करी चलीची जदि नेचुरल रंग को व्यवहार करा जाए ताले सेथिरे जीवाणु नाशकारी शक्ति थाए तेणु कहंती वर्ष को थरे अबीर खेलिले देहर समस्त रोग दूरीभूत हुए तामाने स्किन न जो सब डिजीज किंबा डिसऑर्डर गुडाक रही थाए एई सब गच्छ गुडाकर मेडिसिनल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जोगु से गुडाक भल हो जाए से गुडाक ठीक हो जाए तेणु अबीर समस्ते खेलिबा दरकार किंतु ताहा प्राकृतिक रंगर होइथिबा दरकार कृत्रिम रंग युक्त हेले सेरा किंतु आम मानक पई अत्यंत क्षति साधक सेथिरे माने बंचिबाटा पूरा एकदम मुश्किल हो जाए अनेक समय बड़ बड़ घा मध्य सृष्टि हुए आ जो मानकर थाए से गुडाक पाचिबाकू लागे तेणु सेथिरु आमे माने निश्चित रूप रे दूरे रहिबा दरकार तो या परे आमे आसीबा जे महाप्रभु चैतन्य देवंकर आज हूँ जन्मदिन आज है विशेष तिथि 1485 मसीह से जन्म ग्रहण करते इतिहास बही पढ़ुची किंतु विकिपीडिया आप देखो 1486 लिखा जाइए जहाँ भी हो 1485 हो कि 86 हो तो से जन्म ग्रहण करते आज 536 वर्ष पूर्वे तो एते वर्ष तांकर आसीबार बीती गलानी तापरे भी आम मानकर जनमानस से जेमती सतेज हेकी थिले सेमती ही अछंती थरे चैतन्य देवंकर एमती जन्मदिन पड़ी थाए आ ठाकुर को पचराई ठाकुर ये जे दोल पूर्णिमा करिवार तात्पर्य कौन ठाकुर कहते आज हूँ केते बड़ा पुण्य दिन भगवान श्री चैतन्य देवंकर जन्मदिन सी जहा जहा करिसंती ताहा न करिले तो एई दिनटी पालन करा हुए ना भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य केते अवतार पुरुष आसिले किंतु आमे माने तांकर पथ को अनुसरण करि पारलु नाही हनुमानकर पूजा करू किंतु हनुमानकर चरित्र आम मानकर नाही एही सब भाव जदि आम मानकर मध्यने आसी पारे ताहले आमे माने मध्य एई रकम थेई थेई ही नाची पारू आम मानकर आख पाखरे मध्य नचेई पारू सबु असत को दूरीकरण करी दीप रखी पंचम खंड 15/3/1959 मसीह आलोचना तो श्री चैतन्य देव जे कि बंगलारे बंगाली मानकर कोଳରେ आसीथिले तांकर पितांकर नाम थिला जगन्नाथ मिश्र आ मांकर नाम थिला सची देवी तांकर ही कोଳରେ से आसीथिले बापा मांकर से द्वितीय संतान थिले तांकर पितृमातु दत्त नाम थिला निमाई बा विश्वम्भर मिश्र परवर्ती काल रे से तांकर साधनामय जीवन आ व्यक्तित्वर कथा को प्रचार हेइथिला चारियाडे कारण एभली साधन दीप्त थिले से तांकर गुण तांकर प्रतिभा चतुर्दिगरे ही विकसित होइथिला एथिरे बहु लोक आकृष्ट होई श्री चैतन्य देव और तांकर कीर्तन दल को अपदस्थ करबाकू लागिले कारण चैतन्य देवंकर मुख्य भावटा ही थिला जे कीर्तन माध्यम भीतर दी लोकंक भीतर कर्म प्रवणता को वृद्धि करेबा ठाकुर को प्रश्न करा ठाकुर कीर्तन करिले कौन सब किछि हुए ठाकुर कहते हाँ आलोचना प्रसंग तृतीय खंड कीर्तन भितर रही कौन कीर्तन शब्द भितर रही क्रू धातु तामाने करिबाकू हुए बुझिबाकू हुए जीवन यात्रा को अव्याहत रखिबाकू हुए कीर्तन भितर
मनीष भितर ए प्रकार प्राण स्पंदन ऊर्जा सृष्टि हुए, प्राण शक्तिर ऊर्जा सृष्टि हुए जहाँ ताको बहु ऊर्ध्व को नहीं जाए। तो कीर्तन कहले अनेक केवल ये जो भजन रे कि होउथबा कीर्तन को ही बुझंती, किंतु मनीष निजर कर्ममय जीवन भितर जदि कीर्तन व्यस्त रुहे, अर्थात सदा सर्वदा करित कर्मा हे रुहे, निजर कीर्तन यज्ञ सदा सर्वदा निजको आहुति दे चले, ताहले ता जीवन भूयसी उन्नतिटा तारी भितर दे ही स्पष्ट अनुमान करा जाए। तेणु जेतेबेले श्री चैतन्य देवंकर कीर्तनर अवस्था प्राप्त हैला, कीर्तनर अवस्था रे प्राप्त होई चतुर्दिग को से परिभ्रमित करबा को लागिले, तांकर दुई जण महान सहचर थिले। से होचंती हरिदास आउ जणे होचंती निताई नित्यानंद। बेसिकली एई दुई जनकर सहायक करे ही से चतुर्दिगरे परिभ्रमण करबा को लागिले। तो एते परिमाण रे एहार विस्तृति हैला जे तांको समस्ते आखपाख जो मुसलमान थिले सेतेबेलू तो मुसलमान मानकर राजत्व खूब बढ़ी गलानी, चारियाडे प्राय से माने ही घेरी गलेनी। आ बांग्लादेश रे तो आज भी आपण देखिबे 92% माने मुस्लिम रही छंती। तेणु से समय बेलू बंगला रे मध्य मुस्लिम मानकर प्रादुर्भावटा मुस्लिम राजांकर ताहा बढ़ी जाइथिला यथेष्ट भाबरे। तेणु हरि कीर्तन बंद करबा पई कि नदियार जे काजी थिले चांद खां से आज्ञा देले, सारा सहर रे आदेश देले जे हरिंकर कीर्तन कौन सी जगह होई परिबो नाही। गोटे अधे स्थान रे से कीर्तन बंद कराई लोकों को जेल रे पुरेबार धमक मध्य देले। एथिरे भय पाई भक्त माने कीर्तन करुथवा वैष्णव मंडलीर लोकप्रिय नेता निमाई पंडित पर समय श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ पाखକୁ जाई कहिले एपरि अत्याचार हेले आमे हरि कीर्तन करिवु किपरि। ता अपेक्षा तो बरम निर्विघ्न रे भगवान नाम नहीं पारिबा परी कौनसी जगह को आमे चली गले भल होंता। निमाई रोषपूर्वक कहिले तुमे माने टिके हेले भी भय कर नाही, हरिनाम नबाकू केही भी अटकेई पारिबे नाही, तुमे माने नगर छाड़ी जिबार दरकार हब नाही बा हरि कीर्तन बंद करबाकू पड़िबो नाही। ता पर दिन से तांकर परम सहकारी नित्यानंद तथा हरिदास को कहिले जे तुमे संपूर्ण नगर रे घोषणा करि दियो जे कीर्तन करी करी आज संध्या रे आमे समग्र नगर भ्रमण करिबा एवं साहेब को घरे मध्य कीर्तन करिबा। निर्दिष्ट समय समस्ते आम घरे एकत्रित हुंतु आलुओ पई बा गोटे गोटे मसाल पई कि सजाग हेकी थांतु। निताई एकथा सुनी खूब खुशी हे गले एवं हरिदास को संगरे नहीं प्रत्येक साही साही रे बुली एई खबर देले जे एवं शोभा यात्रा को स्वागत करिबा पई साजसज्जा आ अन्य सब काम करिबा पई लोकांकु प्रोत्साहित कले। नदियार लोक माने एकथा सुनी भारी खुशी मध्य हेले। निमाई निताई कीर्तन करिबा कथा वर्तमान पर्यंत अनेक लोक निज आखिरे देखि नथिले, कारण एमाने प्रायतः श्रीवास पंडितଙ୍କ घरे ही कीर्तन करुथिले। सेथि पई कीर्तनर अभूतपूर्व दृश्य देखिबा निमंते से माने बड़ उत्सुक हेले एवं पूरा सहरटी को भारी सुंदर भाबरे सजेई देले। विभिन्न जगह कदली गछ पोती पताका लगेई देले, रास्ता रे पानी छिटकेई दिया गला, धूप गुगुला इत्यादि सुगंधित पदार्थ अग्नि रे निक्षेप करागला। भक्त माने निजर घर सामने जलपूर्ण मंगल कलश स्थापन कले। संध्या हेबार किछि समय पूर्वरु ही श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन मंडली सहित हरिबोल ध्वनि करी नगर भ्रमण कले। से हाथ ऊपर को उठेई कीर्तन रे जोग देबा पई लोकमानंकु निमंत्रण करुथिले। तांकु देखि बालक प्रौढ़ वृद्ध समस्ते ही नाची उठुथिले एवं कीर्तन मंडली सहित जाउथिले। भक्त माने प्रेम विभोर होई नृत्य करिबारे लागिले। समस्तଙ୍କ पाद एका संगे उठुथिला, ता संगरे ढोल मृदंग करताल मंजरी इत्यादि मध्य खूब जोरे बाद्यमान होउथिला। कीर्तन करुथुवा केतोटी मंडली अलगा अलगा होई जाउथिले। चैतन्यଙ୍କ मंडली सबुठारु शेषरे चालुथिला। भावावेशरे से मस्तक उपरे हाथ हलेई अलौकिक भाबरे नृत्य करुथिले। एही परि भाबरे शोभायात्रा रे क्रमशः केते हजार लोक एकत्र होई गले। वर्तमान एही विराट दल को श्री चैतन्य काजीଙ୍କ घरे नेई ठिया करिदेले। एहा देखि काजी जे तांको आदेश देथिले चांद खां से अत्यंत भयभीत हेले, विस्मित हेले, आउ घरु बाहरिले नाही एवं डरिकी कबाट बंद करदेले। बहु समय धरी तांकर घर सामनारे ही कीर्तन चलिला। तापरे निजे श्री चैतन्य देव
तांकु घरे जाई डाकिले, कहिले काजी साहेब बाहर को आसंतु, आपण को केही किछि कहिबे नाही, मु आपण को भरोसा दउछि। ए कथा सुनी काजी बाहर को आसिले। प्रेम पूर्वक चैतन्य तांको संगे देखा करी पाखरे बसई कहिले, काजी साहेब आमे आपणको घर को आसीछु, आ आपण भित्तिरे घर विषय काहींकी बसी रहिछंती। लज्जा अनुभव करी काजी कहिले, भाई माने आपण माने मो घर को आसीचंती, एहा मोर सौभाग्य, किंतु मु भाबिली आपण माने रागी जिबे, सेथि पई मते डर माडिला। हसी हसी श्री चैतन्य देव कहिले, आपण तो एठिकार राजकर्मचारी, आपणଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରାଗିବୁ କିପରି? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିବାର ହୁକୁମ କାହିଁକି ଦେଲେ। କାଜି ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କାରଣ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ ପବିତ୍ରତାର ଭାବନା ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ନଗରରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦବାକୁ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଓ ଜନତାର ସହଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଉପୁଜୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାଜୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ବଡ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ଭୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢେଇ ଆଉ ଝଗଡା ଅନୁମାନ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କାଜୀଙ୍କର ଚାକର ଚାକର ମାନେ ମଧ୍ୟ ହତିଆର ଧରି ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନିଜର ନୀତିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ବି କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜନପକ୍ଷକୁ ବିଜୟ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ବଡ ବିସ୍ମିତର କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଅରା, ତାଙ୍କର ଛାୟା ଶରୀର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଅରା ଶରୀର ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି ମାତ୍ର ତାହା 16 ଇଞ୍ଚ ବଳୟର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡକାକୃତି ଶରୀର, ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେ ଚିଦ୍ ଅଣୁ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଘଟ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ସେ କାଜୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କାଜୀ ସାହେବ ନିମାଇଙ୍କୁ ଭାଗିନା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ନିମାଇ ବି ତାଙ୍କୁ ମାମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭେଦ ଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଅନାୟାସରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିପଳିଆ ହରିଦାସଙ୍କର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିପଳିଆ ହରିଦାସଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ। ଲୋକଟି ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ଠକ ଥିଲା। ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି, ଠିକ ସେହିଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଭାବଟା କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ନଥିଲା। ସିଏ ଆସେ ଢୋଙ୍ଗୀର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଜିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନର କଥା କୁହନ୍ତି, ନବଧା ଭକ୍ତିର କଥା, ନବଧା ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିପଳିଆ ହରିଦାସର କିଛି କାମ ହିଁ ହୁଏ ନା, କାରଣ ସିଏ ଭାବରେ ମଜି ପାରେ ନା। ଏମିତି କରି ବହୁଦିନ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଦେଖିଲା ଅଲଗା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜମା ହିଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ? ଅଭିନୟ କରି କରୁ କଣ କରିବ ନା, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ପିପଳ ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ତାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆଖିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଖି ପୋଡିବ, ଆଉ ପଡିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା।
म्यूट हो जाइए रमाकांत भाई। हेलो। हाँ आशीर्वाद एथर। हाँ तेणु पिपलिया हरिदास जो थिले आखिरे लोहर गुंड पकई पकईकी ही सॉरी माने पिपलर गुंड पकई पकईकी ही आखिरु लुह बाहर करुथिले। एई भली करू करू कोउ दिन तांकर सतकु सत भाव भक्ति आसीगला आउ से चैतन्य देवଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟାଣ ନ ରହିଲେ ପିପଳିଆ ହରିଦାସଙ୍କ ପରି ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଟାଣଟା ଆସି ପଡେ। ହରିଦାସ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଦର ବିଗଳିତ ଧାରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଗଡି ପଡୁଥିଲା। ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ବିକ ବିକାଶର ଆହୁରି ଆହୁରି କେତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ତ ଏଇ ପୋଡା ହୃଦୟ, ପାଷାଣ ହୃଦୟ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲୋତକ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଶୁଷ୍କତାରେ ସରସ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ପିପଳର ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଛାଇ ଚପା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚପା ହେଇଥିବା ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ରବଣ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କାହାର ନିଶାଣ ହବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ସରି କାହାର ନିରାଶ ହବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବୈଧି ଭାବରେ କେହି ସାଧନ କରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଅନୁରାଗର ଉଚ୍ଚଟା ତାର ଫିଟି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 30/11/1941 ମସିହା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମଣିଷ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ହିଁ ତାର ବହୁତ କିଛି କାମ ହୁଏ। କାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ। ଜୀବନକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମ। ରାତାରାତି ସେ ହୁଏତ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଇ ନପାରେ, ରାତାରାତି ତାର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବ। ତାର ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧିଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରାଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ମଙ୍ଗଳର ଉଚ୍ଚଟା ସଦା ସର୍ବଦା ତା ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ। ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଡାକୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏହା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ପୁନଃ ବୁଡି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅବତାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ସେପରି ଭାବେ ଭାବୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅକାଟ୍ୟ ଟାଣ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପୁଣି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ପୁରୀର ହିଁ ଲୋକ। ତ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବହୁଳ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଟାକୁ ବା ବୈଷ୍ଣବୀୟ ମତଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ଭାବଟା, କର୍ମମୟ ଭାବଟା, ଜୀବନର ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡିଦବାର ଭାବଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମନେକରି ଆପ୍ରାଣ ନିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାକୁଳ ଐକାନ୍ତିକ ଅନୁରାଗ ଓ ତପସ୍ୟାରେ ଯାହା ହବାର କଥା ତା ତ ହେଲା, ଏହା ତ ସହଜ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ପାଉ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ କରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣତ୍ୱର ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟାପାର। ତ ଏହା ଭିତରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ
भगवानकर भाव भक्ति रे निजको तल्लीन रखि पारंती सेई मानकर ही जीवन ने प्रकृत रे उन्नति हुए। तेणु आमे जो माने भी अछंती जदि ठाकुरंकर भावादर्श रे लागि पड़ंती तांकर कथा सुनिबा पई तांकर काम करिबा पई निजको सतत प्रचेष्टित हुअंती ताहले ठाकुरंकर भावधारा तांकरी कथाबार्ता तांकरी आलोचनार झलक तांकरी शब्दर प्रतिबिंब आम मानक भितरे मध्य प्रतिबिंबित हब। तेणु यह किछि बड़ कथा नुहे, कारण सेई भावरे रहु रहु का भावधारा ही मनुष्यर जीवन सर्वत्र परिवर्तन हुए। तापरे प्रश्नकर्ता आउ जने प्रश्न करुचंती से तो साधारण मनुष्य भली जदि श्रीकृष्ण को से पाइबाकू एभली व्याकुल हेई उठुथिले हरि हरि नाम कीर्तन करू करू तांकर समाधिस्थ अवस्था होउथिला ये तो साधारण लोकंकर व्यापार ताले स्वयं से भगवान हेले की परी एई प्रकार उद्भट प्रश्न। ठाकुर तार उत्तर दउचंती जेपरी करिले जहा हुए ताहा ही सेमानंकर जीवन रे मूर्त सेमानंकर थाए आकुल निशा उदग्र टाण सेमानंकर बांछितंकु न पाइले ही नुहे प्राणर दायरे सेमाने खोजंती चालंती आउ पांती सेमाने देखै जांती किपरि करी तांको पाइबाकू हुए सेमाने कौनसी तत्वरे आविष्ट रुहंतिनी सेमानंक भली आकुलता थिले ही वस्तु लाभ हुए एइटा देखिबार ओ देखैबार किंतु मनीषंकु निज भली करी नाना प्रकार रंग चढ़ाए। तेणु जो माने जो कथा रही ना जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी जहार भावना जेपरी तार सिद्धि मध्य सेपरी। तेणु श्री चैतन्य देव ए प्रकार केबे भाबु नथिले जे से निजे ही श्रीकृष्णंकर अवतार बोली सब बेले से एया भाबुथिले जे श्रीकृष्ण होउचंदी तांकर इष्ट तांकर आदर्श। एई तथ्यटा प्रमाणित करूची जे पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्तींकर आविर्भाव। आपण जदि ठाकुरंकर पिला बेलर कथा भी देखिबे केते भाबरे से जेमन तांके देखि जीवनी बहिरे जे श्रीकृष्ण बारंबार की ठाकुरंक सामना को आसुचंती ठाकुर तांको कहउचंती बड़ भाई तुमे एठी रुहना तुमे थिले मु कौनसी काम करि परिबिनी मते खूब लज्जा लागुची तुमे जाओ बारंबार की तड़िला परे मध्य श्रीकृष्ण जाउ नाहंती। ठाकुरंकर पिला बेले एई भली प्रत्यक्ष अनुभूति होउथिला। तो समस्त पुरुषोत्तम माने तांकर वर्तमान प्रेरित पुरुषंक भितरे ही जीवधारा रे सजीवित थांती एटा ही प्रमाण करे जे प्रेरित प्रसंगे बा पूर्वतनंक अधिकार करी ही परवर्तींकर आविर्भाव। आलोचना प्रसंग 17 खंड 20/5/1949 मसीहा। श्री चैतन्य देवंकर आउ गोटे विशेष उपलक्ष्य देखा जाए ज्ञान मिश्रित भक्ति कौनसी जगार से बेसी उपदेश देई नाहंती लोकन को कीर्तन करी सेथिरे ही भाव प्रवण रखिबा को चेष्टा करिसंती किछि किछि जगार अल्प अल्प किछि किछि कथा से तांकर जो माने निकटस्थ भक्त पार्षद सेई माने को कहिसंती नूतन विधिर प्रणयन करि नाहंती जहां पूर्वरु थिला ताको पुनश्च प्रतिष्ठा करिबा पई कि ही तांकर आगमन हेछि। तो एहार अर्थ पुणी कौन तांकर जे ज्ञान मिश्रित भक्ति ताहा कौन ताहा बुझा जाए ना। जड़े श्रद्धालु श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती श्रद्धा भक्ति काहा को कहंती आ ज्ञान मिश्रित भक्ति ही बा काहा को कहंती। श्री श्री ठाकुर कहउचंती श्रद्धा भक्ति हेला मु तांको भल पाए तांको पई जहा किछि करे मोर निजर अलगा कौनसी भी स्वार्थ नाही तांकर प्रीति कर्म ही मोर स्वार्थ। ज्ञान मिश्र भक्ति मध्यरे अनेक समय विवेचना थाए किंतु श्रद्धा भक्ति रे ता न थाए भक्ति पछरे थाए कर्म सेवा परिपूरण परिपोषण आ परिरक्षण सेथिरु आसे ज्ञान। महाप्रभु थिले परम भक्त किंतु सेही भक्ति रे थिला कि विपुल ज्ञान संपद। आलोचना प्रसंग 20 खंड 3/12/1950। तेणु कर्म करिबा भितर देई ही प्रकृत रे वास्तविक ज्ञान जागृत हुए कारण आमे माने कहू जे अनुभूति ही ज्ञान। अनुभूति किभली आसे कर्म करिबा भितर देई कर्म करू करू मनुष्यर विभिन्न प्रकार भाव सृष्टि हुए जेते तार करिबा पक्का हुए ता भितर सेते दृढ़ अनुभूति सृष्टि हुए आ अनुभूति ही ताको ज्ञान प्रदान करे आ सत रे निरवच्छिन्न लागि रहिबार आसक्ति को ही भक्ति कहंती। तेणु लागि रहिछि ता माने कर्म करूछि सत कर्म रे लागि रही कर्म मध्य करूची पुणी अनुभूति मध्य प्राप्त होउची एहा ही होउची चैतन्य देवंकर मूल कथा ज्ञान मिश्रित भक्ति। तेणु जहा पाखरे प्रकृत भक्ति रहिछि से केबे कहि पारे ना जे से भक्त बोली
तेणु निजर जीवनटा को से तांकरी पाखरी ही सदा सर्वदा नियुक्त करिथाए। आउ जणे कथा प्रसंग रे प्रश्न कले, कहिले एई जे तत्वमसी कथार अर्थ कौन? चैतन्य देवंकर द्वैत भाव, शंकर देवंकर अद्वैत भाव, आ चैतन्य देवंकर द्वैत भाव भितरे किछि बुझाई पड़े ना। आउ गोटे कथा, ये तत्वमसी, तत्वम युक्त असी माने अहम तत्वम, मु ही होची समग्र जगतर तत्व। तुमे सोहमी कुह आ ब्रह्मास्मि ही कुह। ठाकुर कहउछन जोटा सत्यानुसरण रे, जदि तुम भितर प्रकृत प्रेम भक्ति जागृत न होला ताले ए सब कही किछि मूल्य ही नहीं। तुमे एभली शक्ति लाभ करिथेई पार जहिरे चंद्र सूर्य को टुकुड़ा टुकुड़ा करि देई पार, किंतु तुम भितर जदि भल पाइबा नाही बा प्रेम नाही ताहले तुमर किछि हेई नाही। एई कथार पुनी माने कोन? एई तत्वमसी विषय श्री श्री ठाकुर कहउछंती, जे व्यष्टि को जानिना से समष्टि को मध्य जानिना। ब्रह्म जानिबा त दूरर कथा। चैतन्य देव कहिछंती तत्वमसी नुहे तस्य त्वम असि। प्रकृत कथा, जी निज को बुझी पारुनी, निज समस्यार दूरीकरण करि पारुनी, निज भितर थिबा अंतरर कोह को दूरीकरण करि पारुनी, सी पुनी अलगा मानकर दुख को दूरीकरण करिवो किपरि? आ ताहा भितरे सेई भावटा सृष्टि हबो बा किपरि? जीवनीय समृद्धि आगेबाकू हेले प्रथमे आग निज समस्या दूरीकरण तो करबा दरकार। आमे माने तो कहीं जगत उद्धार करने को आसीनु, निज को ही निजे उठे पारुना, निजे ही निज को बढ़ेबार प्रचेष्टा आमे माने करि पारुना। तापरे किंतु आमे माने तत्वमसी कहू, अर्थात मु जी भगवान सी, भगवान का संगे मु समान हेई गली। एई प्रकार भावटा किंतु भल नुहे, जो भावटा कि अनंत महाराज कर हेइथिला। अनंत महाराज जेतेबेले स्तर दर्शन करुथिले, साधनार विभिन्न स्तर दर्शन करी श्रीकृष्णଙ୍କର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକି 14 ରୁ 15 ତମ ସ୍ତର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନମ୍ ସ୍ୱୟଂ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସିଏ ସିଏ ସାଧକର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାଟା ଉପନୀତ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ହଉକା ସିଏ ମନେ ମନେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଗଛରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ଆସିକି ବସିଥିଲା। ସେଇ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତ ତାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତା ହୁଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପକ୍ଷୀଟି ସେମିତି ରହିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱମସି କୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନମ୍ ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ମନର ସ୍ତରଟା ଏଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ ବାଟ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁନି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଲର୍ଟନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଚେତନତା ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ମାନେ କଣ ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କି? ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ମନେ ପଡିଗଲା, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କରିକି ଆସିଛ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ମାନେ କଣ ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା ବେଳେ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ଦୌଡି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ପକ୍ଷୀଟି ସେମିତି ହିଁ ବସି ରହିଛି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପକ୍ଷୀଟି ବସିଥିଲା, ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପକ୍ଷୀଟି ଉଡିକି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବାଟା ତା ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି ସାଧକ ହୁଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନମ୍ ସ୍ୱୟଂ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସୋହଂ ହିଁ କହିବା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହିଁ କହିବା। ସହଂ, ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହଂ, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କହିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଂ ଆସେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ତସ୍ୟ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ଅର୍ଥାତ୍ ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ତ୍ୱମ୍,
तुम मानक माने तुमर भावटा ही अछि तांको भितरे तुमर भावटा अछि तुमे तांको भितरे निविष्ट अछ एक कथा भावना मु जिए सी सीए एया भाबी दबाटा ही बहुत भूल कारण मु जिए ईश्वर से जदि मु से भाबी दिए ताहले ही सर्वनाश बर मु तांको भितरे अछि मोर भावटा तांको भितरे निहित रहिछि आ मु तांकरी ही सत्ता मु तांको ठारु सृष्ट एई भावटा ही होछि प्रकृत तत्व मसी भावर ही परिचायक आउ थरे पुणी अहिंसा संपर्क रे कथा उठिला आमे जानू जे बुद्ध देव ही प्रथमे अहिंसार वार्ता जे प्रकार प्रचार करथिले आउ केही नुहंती तापरे श्री चैतन्य देव ही अहिंसार मार्ग रे एई देखंतु काजी को दमन करिवार कथा हो जगाई माधाई उद्धार करिवार कथा हो विभिन्न प्रकार कथारे श्री चैतन्य देव अहिंसा को ही प्रासंगिकता देइचंती कौनसी युद्ध करै नाहंती काहाको हत्या करै नाहंती धर्म को प्रतिष्ठा करिबा पई कौनसी प्रकारर स्ट्रिक्टनेस से आचरण करिनाहंती केवल प्रेम भितर ही से यहाको प्रमाण करबा को चाहिचंती तेणु ये अहिंसा संपर्क रे जेतेबेले कथा उठिची सेतेबेले श्री श्री ठाकुर कहउचंती चैतन्य देवत जगाई माधाईर उपरे केमिति उग्र भाव धारण करिथिले ताहा जणा नाही किंतु सेई उग्र भाव भितरे भी तांकर अंतर रे त्रास आ अनुताप जगेई प्रेम मध्य सृष्टि हेइथिला ए प्रकार प्रेम आउ कोठी देखा जाए ना सेमानंकर उग्रदंभ दर्प आउ प्रवृत्ति उन्मत्त भाव को रुद्ध न करी आयत्तरे न आनी एभଳି भाବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ସଂସାଧନ କରିବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ एई जगाई और माधाई दुई जण जाक भारी उद्धत थिले आमे माने ठाकुरंकर विभिन्न कीर्तन रे मध्य गांती जगाई माधाई उद्धारिल माने चैतन्य देवंकर माने जेतेबेले चैतन्य देवंकर अवस्था तांकर प्राप्त हेइथिला जतेबेले धरावतरण करिथिले से जगाई माधाई नामक दुई जण दुष्टन को उद्धार करिथिले प्रकृत कथा होची नित्यानंद आ हरिदासंक परि नाम कीर्तन प्रचारार्थे प्राणवान करबाको प्रस्तुत होई दुई सहकारी आसी जिवरु नदिया नगर रे कीर्तनर कार्यक्रम अधिका जोरतर हबाकू लागिला सरकारी अधिकारींकर मनोभाव देखि तांकर केतेक पृष्ठपोषक एथिरे बाधा देबारे लागिले सेतेबेले सहरर व्यवस्था आजि कालिका परि नियमित पुलिस नथिले कि कौनसी टाणुआ लोक सरकारी कर्मचारी सहित मिसी निजे ही व्यवस्थापक ही बसी रहुथिले सेही रोजगार रु खियापिया करी मौज मजलिस करुथिले चैतन्यंक समय जगाई आ माधाई नामक दुई भाई निज मर्जी रे सहरर कटुआळ ही बसिथिले सेमानकर असल नाम थिला जगन्नाथ ओ माधव सेमाने थिले जणे ब्राह्मणर पुत्र किंतु तांकर आचार विपार ए प्रकार भ्रष्ट हेइ जाइथिला जे दुनियार कौनसी कर्म तांक ठारु रक्षा पाई पारि नथिला चोरी लुटतराज खून आतंक द्वारा सेमाने नदियावासी को बहुत हैरान करुथिले मद पी सेमाने जेउ साहिरे पहुंची जाउथिले सेठिकार लोक माने पई दुर्योग आसी जाउथिला एक तो निजे सेमाने थिले बड़ क्रूर दुर्दमनीय तापरे काजी सरकारी ऑफिसर अदालत रे लोकंक संगरे तांकर भल संपर्क थिला लूट तराज करुथबा धनरु सेमाने एमानंक मध्य भाग दउथिले सेथि पई एमानंक विरुद्ध रे पाटी खोलिबाकू काहार साहस होउ नथिला एई दुई भाई वर्तमान कीर्तनर विरोधी हेइ गले एवं जेतेबेले सेतेबेले मन इच्छा भक्तन को मारपीट करने को लगिले थरे अधे सेमाने कीर्तन करिबा वालांक ढोल पखाउज मध्य भंगारुजा करदेले दिने हरिदास आ नित्यानंदंक सह रास्ता रे तांकर देखा हैला हरिदास केते जण भक्तंक सहित कीर्तन करी जाउथिले जगाई माधाई कीर्तन बंद करने को कहिले तो भक्त माने डरी करी चुप हेइ गले किंतु हरिदास कीर्तन चालू रखिले एथिरे जगाई माधाई क्रोधांध होई तांको लाठी रे पिटिबाकू लागिले किंतु हरिदास केउ लाठी भୟରେ कीर्तन बंद करिबार लोक उत्साहित होई से दुई गुण बेगरे आहुरी आहुरी कीर्तन करिबाकू लागिले ए भितरे दुई चारि जण भक्त दौड़ी जाई श्री चैतन्य महाप्रभु को ए खबर देई देले से आसी देखिले हरिदास को मुंडरू रक्तर धार बोही जाउची से कथा देखि चैतन्य रागी गले ओ तांकर स्वरूप महाभयंकर जणा पड़िला से रूप देखि दुष्ट माने मध्य डरी गले हरिदास तांकर गोड़ धरी पकई से दुष्ट माननकु दया करबा को प्रार्थना कले एथिरे चैतन्य देव क्रोध त्याग करी दुष्ट माननकु कुंढेई पकिले प्रभु
प्रभुଙ୍କ शरीर स्पर्श पाइबा क्षणी तांकर मन बदली गला आ सेमाने निजर निचता और चैतन्यंकर उदारता देखि निजर कृतकर्म पई अनुताप करिबारे लागिले परे सेमाने निजे भी कीर्तनर बड़ प्रचारक हेगले तेणु कह जाए जगाई माधाई को से उद्धार कले प्रकृति रे तांकर जो अवस्थाटा हेइथिला चैतन्य देव क्रोधान्वित हेइथिले ସେଥିରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମହାଭାବ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗାଇ ଆଉ ମାଧାଇ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ କି କ୍ରୋଧରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅବଗତ ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ସେଇ ରୂପ ଦେଖିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର ହେଲା ତାମାନେ ଏଇ ଭୀତିଟା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ତ ସଞ୍ଚାରଣ କଲା ଆଉ ପର ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ପକେଇ ରଖି ରଖିକି ହିଁ ମଣିଷର ନିବୃତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ତାହା ଜଣା ପଡେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଆପଣ ଯଦି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ମାୟା ମୋହିନୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କଠୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତର କୁମ୍ଭରୁ ଅମୃତ ପାନ କରେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଚାହା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହବ ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କରିବି ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କାହା ଆଗରେ ନ କୁହ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର କାମ ଭାବକୁ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନେଇ ରଖିବି ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାୟା ମୋହିନୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଭାବକୁ ସେ ଗାୟବ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅମୃତର କୁମ୍ଭରୁ ଅମୃତ ମାନେ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପର ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମୋହିନୀର ଭାବାବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେ ମୋହିନୀର କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦେଖୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ମାନେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦବା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଅସୁର ମାନଙ୍କର କାରଣ ସେମାନେ ମୋହିନୀ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ସେଇ ଅସୁରର ଉପର ଭାଟଟା ହିଁ ରାହୁ ତଳ ପାଟଟା ହିଁ କେତୁ ତାର ହିଁ ଚକ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାମାନେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶତଃ ଯଦି ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର ପକଉ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପଟା ଆମକୁ ଏମିତି ରାହୁ ଆଉ କେତେ ଭଳି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଚକ୍ରରେ ଛେଦ କରିଦବ ବଦ୍ଧ କରିଦବ ତାହାର କୌଣସି ଗଣତି ନାହିଁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନା କିନ୍ତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଯେ ମହମ୍ମଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ 1486 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତି ବଡି ଉପାଧି ସେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁରୀ କିଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲି ଯାହା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏହା ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୋଉ ଦୋଳ ବିମାନର କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳରେ ନବାର କଥା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ସିଏ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବାଦର୍ଶ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବାଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଭାବିତ କରି ରଖିବା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ খুব সুন্দর ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর জীবন বৃত্তান্ত তাঙ্কর ଲୀଳାର ଅନନ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀକାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହୋଲି ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନବବର୍ଷ ଆଉ ଆଗାମୀକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲେଖ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେବ
परवर्ती सप्ताह आमे माने पुणी एक नूतन चैप्टर नूतन विषय वस्तु को लेकर आलोचना जारी रहिबो। समस्तिंकर सर्वविध कल्याण एवं मंगल प्रार्थना करे पुणी थरे